देखो तार सफ्टा डिजाइन टा रहबा आ ब्लाउज वर्क रे भी एटा सफ्टा डिजाइन टा सब प्राइस रे तो देखो ऑफर सेल लागी छे नुआ डिजाइन रे सफ्टा संगे नुआ डिजाइन ब्लाउज पीस वर्क आसी जबा वर्क डिजाइन टा भी पूरा गॉर्जियस अछि डबल कलर शाइनिंग कलर आसबो डिमांड अछि एटा बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी डॉट डिजाइन देखो बहुत बढ़िया लागसी बॉर्डर नुआखाई लागे पे रेट माने बढ़ी जबा एबे रो नोन जे आपण माने बहुत लाभे रहबे पूरा बड़ साड़ी लखनी सब साड़ी लाभ इटा देखुन मुई जेन पिंधी छ साड़ीटा देखुन साड़ी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आइसी बहुत लोग डिमांड करथिले कारगिल साड़ी। हेलो फ्रेंड्स इदा में आसी जो संबलपुर वैष्णवी हैंडलूम के जय असमले आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन आज देखुन कम रेंज रो स्टार्ट करी के हमें कलेक्शन माने देखामा मीडियम रेंज रो भी अच्छे केतेटा यूनिक कलेक्शन अच्छे वीडियो के फर्स्ट और लास्ट तक देखुन जे आपण माने सब किछि जानि पारबे वीडियो रे सब डिटेल्स बता होउचे आपण माने वीडियो रो भल से देखुन जे जानि पारबे आमर चैनल रो ना होचे जेंटा कि यूट्यूब चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी आमर लेकिन एड्रेस टा होचे संबलपुर आपण माने संबलपुर समलेश्वरी मंदिर आसी के हमको कॉल कर देले हमें प्रॉपर एड्रेस टा बतमु बड़ बाजार कुष्टापड़ा जन माने जानि छन बाटे बैनर भी लागी छे सुमन मेहर हैंडलूम रा आपण माने देखि के आसी पारबे आउ जन माने तो रेलवे स्टेशन रो माने ट्रेन रे आसुचन बले रेलवे स्टेशन रो मात्र 1 किलोमीटर पड़बा हमर घरटा आउ देखुन वीडियोटा देखुन जे सब किछि जानि पारबे प्राइस भी बता होचे एबे सब प्राइस रे तो देखुन ऑफर सेल लागी छे कम कम प्राइस रे देखा होचे ता लागि जदि आपण बिहाघरिया माने भी नेउ छन बले बल्क हिसाब रे बले किछि कम हेबा आपण मानकू आउ देखुन सब बेले जनता हमें कम रेंज रो स्टार्ट करी के देखासु कलेक्शन आज देखामा देखुन बिहाघरिया लागि पूरा सब यूनिक कलेक्शन माने भी आसी छे कम रेंज रो ही देखामा देवार थोबा लागि निजर भी पिंधा लागि देखुन देखुन मात्र 500 रे इटा आसबा देखुन एटा तार आंचल साइड आसी जेबा एटा देखुन फुल बॉडी आसी जेबा फुल बॉडी टा मात्र 500 टका मात्र 500 रे एता देखुन अलगा अलगा कलर ऑप्शन भी आसी जेबा आपण माने जदी एटा टिक करी के पठाबे के तार कलर ऑप्शन पठे दन बोले हला हमें तार कलर ऑप्शन माने भी पठे दम 600 रे 600 टका रे तार आंचल भी बहुत बड़ रहछ अरे फुल बॉडी टा एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि एटा भी आसी जेबा देखुन 600 रे तार भी कलर ऑप्शन माने अलगा अलगा आसी जेबा आपण माने कहबेले तार कलर ऑप्शन माने चार्ट माने सब पठे दम ए उठे तार बात आसी गेला देखुन आसपा देखुन 700 रे 700 टका रे 700 टका रे एटा आसी जेबा एटा भी देखुन साड़ी लंबा चौड़ा 12 हाथ रखा कपड़ा क्वालिटी भी पूरा एक नंबर आसपा देखुन एटा आसपा आंचल देखुन फुल बॉडी एटा होची फुल बॉडी टा एटा 700 टका रे एटा आसपा 700 टका रे एटार भी कलर ऑप्शन मिली एटार भी कलर ऑप्शन मिली जेबा सब ए दोछो एतार भी अलग अलग कलर ऑप्शन माने आसी जेबा जाके भी नबार अछि देखुन ऑनलाइन भी हमर प्रोसीजर अछि सब बेला ऑनलाइन केनता ऑर्डर करमो पचरोछन त आपण माने देखुन वीडियो रे जेंडा देखुछन आगो स्क्रीनशॉट नेबे स्क्रीनशॉट नै के व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन रे जेंडा शो होउचे सेथरे पठाबे जदी पठाबे सेथरे बेले अवेलेबल अछि कि नै हमें कहि दमु जदी अवेलेबल थिबा आपण मन को एड्रेस आ पेमेंट दे के बुकिंग करबा लागि पड़बा हमर कैश ऑन डिलीवरी नै ना प्रीपेड हेसे आग्रु पेमेंट करबा लागि पड़से एटा आसबा 900 रे 900 टका रे एटा बुटी डिजाइन ऊपर अछि प्लान ऊपर एटा होछि देखो तार आंचल आसी जेबा एटा फुल बॉडी टा देखो एटा आसबा 900 रे आइतार भी कलर ऑप्शन कहले एतार भी कलर ऑप्शन भी आसी जेबा आइता डेली यूज करबा लागि भी बहुत बढ़िया रहबा एटा तार बाद देखो एटा आसी गेला छोट छोट सप्ता डिजाइन अछि सप्ता डिजाइन रे देखो आंचल फुल बॉडी देखो आइता प्राइस इटा आसबा 1100 रे 1100 टका रे आसी जाउ छे आइतार भी कलर ऑप्शन मिली जिबा तार भी कलर ऑप्शन मिली जिबा देखो एटा बांधा ऊपर आसी गेला बांधा रे आ इतर आंचल देखो आंचल भी बढ़िया डिजाइन के अछि अच्छा आ इटा होछ फुल बॉडी आइता प्राइस टा इटा आसबा 1300 रे 1300 टका रे आ इतर शाइनिंग माने भी बहुत बढ़िया रहउ छे शाइनिंग कलर माने भी बहुत बढ़िया रहै से तार बाद देखो एटा ओटे आसी गेला ग्रीन कलर रे इतर आंचल फर्स्ट देखमा देखो एटा होछ आंचल टा एटा देखुन आंचल है आंचल पाके सोल्जर रे जेंटा आसबा एटा काम टिके भरी भरी आसबा आ देखुन एटा फुल बॉडी रे टिके छाड़ी छाड़ी वाटर हबा आ बॉर्डर भी सिल्क बॉर्डर दे बॉर्डर भी सिल्क बॉर्डर रे बांधो बॉर्डर रे आसी जिबा एटा आसबा देखुन 1300 रे 1300 टका रे आपण मान को एटा मिली जाउ छी देखो ओडा देखो एटा ओटे तार बात आसी गेला देखो एटा होची एम्ब्रॉयडरी रे एटा भी देखुन 1300 रे एम्ब्रॉयडरी रे कॉफी रे ब्लैक कलर अच्छे देखो एथरे ब्लाउज पीस भी पाई जिबे माछो बॉर्डर आसबा आई तार फुल बॉडी टा टिके आ फुल बॉडी रे एम्ब्रॉयडरी वर्क टा रहबा आई तार प्राइस टा 1300 एटा भी 1300 देखो 1300 टका रे
एटा मेरून कलर रे अछि इधर कलर ऑप्शन भी बहुत सारा कलर ऑप्शन माने भी बहुत सारा इधर आसी जायसे कारगिल साड़ी देखो बहुत लोग डिमांड करथिले कारगिल साड़ी स्टॉक आउट हेतिला एबे सब कलर आसी जाइछे जहां भी दरकार आपण माने संगे संग वीडियो देखुन सर बुक करून जे पाई परबे सब कलर माने देखो एटा फुल बॉडी देखो आइतर प्राइस काना रहउ एटा आसबा 1400 रे 1400 टंका रे आपण को एटा मिली जाउछे केते सारा कलर माने सब आसी जाइछे जेंटा भी आपण मन को पसंद लागबा गुटे खुली के देखि दैछो सेम आसबा सब आंचलटा सेम रहउछे आंचल सेम देखो रहबा नवा नवा कलर ऑप्शन माने देखो पूरा सब नवा कलर माने आसी जाइछे देखो मेहंदी कलर पर जेंटा भी भल लागबा कॉपर माने भितरो स्क्रीनशॉट नै जिबे बोले तार फुल फोटो भी मिली जिबा कितने सारा कलर ऑप्शन भी इधर आसी जाउछे तार बाद देखो पतंगी साड़ी देखो এটা আসবা তার আঁচল দেখুন ফুল বডি এটা भी আসবা 1400 রে এটার भी দেখুন কলর অপশন মানে অলগা অলগা আছে আপন মানে কইলে তার भी কলর অপশন ফটো মানে পঠে দমা এটা 1400 টাকা 1400 রে আসবা এটা নয়া ভ্যারাইটি র আসছে এখন তার আঁচল भी বহুত বড়িয়া रहबा डबल बॉर्डर লাগি বহুত বড়িয়া লাগবা हां डबल बॉर्डर रे আসবা দেখুন ফুল বডি রে এন্তা বুটি ওয়ার্কটা रहबा এটা আসি যাবা 1800 রে 1800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে पिस्ता ग्रीन कलर रे आसबा सेटा पिच कलर रे अछि देखो दुटा कलर आसी जो गोटे देखुन मेरून कलर रे अछि एटा लाइनिंग पैटर्न रे अछि सेटा प्लेन ऊपर थिला प्लेन रे एटा लाइनिंग सेम 1800 आसी जबा सेम 1800 टंका रे एटा आसी जाउछ देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर गोटे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे विथ ब्लाउज पीस देखो एटा ब्लाउज पीस भी आसी जबा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछ आ एटा होछ फुल बॉडीटा आ इतर प्राइस काना रे एटा भी आसबा सेम 1800 रे सेम 1800 टंका रे इरा माने तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट ही आसी गंगा जमुना रे और नुवा कलर रे आसी जाइछे नुवा कलर रे देखो एतर बहुत नुवा कलर माने भी आसी जाइछे देखो एटा आंच आइटा होछि फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस काना रहउछ एटा आसबा 2000 रे 2000 टंका रे आपण मान को एटा मिली जाउछ मोठा कलर आसी जिबा त लेमन कलर पर्पल कलर बहुत कलर माने अछि पिस्ता ग्रीन कलर सब नुवा कलर माने आसी छे एता प्राइमरी स्कूल लगी यूनिफॉर्म लगी भी आपण माने यूज करि पारबे देखो आंचलटा देखो आउ फुल बॉडी एटा धड़ी सबटा डिजाइन रे आसबा एटा भी आसबा सेम 2000 इतार देखुन अलगा कलर माने भी अछि आउ एटा देखुन हाई स्कूल लगी मोठा कलर भी अवेलेबल अछि देखुन हाई स्कूल और यूपी स्कूल में आउ देखुन अलगा कलर माने भी बहुते अछि येलो कलर ग्रीन कलर मोठा कलर डीप मोठा रे भी आसबा स्काई कलर रामा ग्रीन कलर रानी कलर सब कलर रे आपण माने इतार कहबे बोले कलर ऑप्शन माने इतार पठे दमा एटा गुटे देखुन एटा गुटे आसीला देखुन डबल बॉर्डर रे देखुन एटा आंचल आसबा आउ तार ब्लाउज रे वर्क अछि देखुन एटा ब्लाउज वर्क ता रहबा एटा आइतर फुल बॉडी टिके देखिबे आइतर फुल बॉडीटा देखो आइतर प्राइस काना रहउछ एटा आसबा 2000 रे एटा भी 2000 टंका रे आपण मान को मिली जाउछे इतार भी देखुन कलर ऑप्शन माने सब अच्छे बहुते इतार एटा होते देखुन ब्लू कलर आसी जाउछे से रेड भी जेना पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नै के पठाबे WhatsApp नंबर रे जदि अवेलेबल थिबा आपण माने एटा बुकिंग करि पारबे एटा देखुन अछि जामुन कलर रे एटा होते आसी गेला पैरेट ग्रीन रे एटा गोटे देखुन मेरून कलर रे इता देखुन कलर माने बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी तो वीडियो देखुन सर के ऑर्डर करू देखुन एटा गोटे आसबा रामा ग्रीन कलर रे देखुन केतेटा कलर आसे 6टा कलर आसी जाउछे टोटल जेहा भी जेंटा पसंद लाउछे ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करने एटा आसीला ई साड़ी रो भी बहुत डिमांड अछि ना बहुत डिमांड अछि एटा बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी ई कलर माने सब किछि भी नै रहा देखुन विथ ब्लाउज पीस एटा ब्लाउज पीस आसी जबा मात्र 2500 रे 25 साड़ी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसबा एटा जे भी पेंति पारबे बढ़िया लावा एटा दवार थबा लागि भी साड़ी बहुत बढ़िया रहबा देखुन मात्र 2500 रे तार भी देखुन केतेटा कलर माने भी आसी जाय छे आ देखुन डीप मोठा कलर रे आसबा एटा गुटे शाइनिंग कलर रे देखुन एटा गुटे कलर आ देखुन माने कहबे देखुन एतार फोटो माने पठे दमा सबरा सब कलर अलग देखे देजो सेम आसबा खाली कलर अलग अलग आसबा थान साड़ी देखुन पेपर बॉर्डर रे एटा भी देखुन बहुत डिमांडिंग साड़ी बहुत बढ़िया लागसे साड़ी पिंधले भी आ देखुन या दावर थबा लागि भी बहुत बढ़िया रहसी साड़ी एटा फुल बॉडी आइता प्राइस काना रहबा एटा आसबा 2200 रे 2200 टंका रे आपण मांग कोटा मिली जाउछ देखो भी बहुत कलर ऑप्शन मिली जायसी आसी जिबा कलर ऑप्शन माने आ एटा जेता आपण माने स्क्रीनशॉट पठाबे बेले एतार पठे दमा कहले जे कलर ऑप्शन सब बेले चेंज होते से एतार देखो एटा बॉर्डर वाला डिजाइन रे माने छोट छोट प्रिंट रे सिंगल प्रिंट रे जन मान को पसंद लागसी देखो आंचल एटा आंचल टा आ एटा फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस काना रहबा एटा आसबा 2300 रे
2300 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ମିଳି ଯାଉଛି। बैक कलर ऑप्शन माने सब इटा आसीबा और बॉडी design रो भी change हां होसी। प्रिंट मानटा डिजाइन मानटा टिके टिके चेंज रहबा देखो एटा जेनटा नेबे एटा प्राइस हला 2300। 2300 एटा गुडे देखुन हाफ हाफ डिजाइन रे अछि देखो इतार हाफ हाफ रे भी आसी हाफ जाउछे। हाफ डिजाइन रे आसबा सेम एटा गुडे देखुन ग्रे कलर रे अछि ग्रे कलर रे आसीला सेम एटा जेटा भी नेबे 2300 आसीबा एटा बॉडी सारा पूरा बांध काम हिचे पूरा बॉडी सारा एटा बांध काम आसबा देखो केते कलर ऑप्शन माने इतार आसी जाइछे देखो एटा कलर ऑप्शन डिजाइन माने सब फिर चेंज रहउछे देखो जहां के जेना पसंद लाउछे टिक चिन्हा न टिके जल्दी बुकिंग कर नेबे आइटा कलर माने तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी जहां के भी जेना पसंद लागबा जल्दी जल्दी टिके बुकिंग करूं जे पाई परबे स्टॉक माने एटा आसीला कंप्यूटर डिजाइन एटा होछि आंचल एटा रनिंग आंचल रहइसी एटा होछि फुल बॉडी टा देखो एतार भी देखुन बहुत कलर ऑप्शन माने से एटा आसबा 2400 रे 2400 टंका रे देखो एटा मिली जाउछे आइतार भी कलर ऑप्शन आसी एतार भी बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जायसी देखुन सब कलर माने भी एतार आसी जायछे देखे दवा देखुन देखुन एटा सब एटा लाइनिंग पैटर्न रे अछि देखो सब एटा लाइनिंग पैटर्न रे थिसी आपण माने पाकु देखबे बेले जानि पारबे आउ काना कि पूरा वीडियो रे लाइनिंग जिंसटा जना नाही पड़े आउ एटा आगरु भी कहै छै कि एटा लाइनिंग ही आइसी देखो सब कलर ऑप्शन दा मिली जाउछे एटा मठा कलर ऑरेंज माने सब आसी जबा गुटे पीस खुली के देखे दैछो सब सेम आसबा आंचल सब रो सेम रहसी आपण माने जदी भितर कैनसिटा स्क्रीनशॉट नौचन बला तार फुल फोटो भी मिली जबा एरा ओटे देखो ना सब कलर रे अलग अलग कलर रे आसी जाउछे जहां के जेना पसंद के जल्दी खाली बुकिंग कर नेबे सबटा डिजाइन ऊपर आंचल अच्छा एटा होचे फुल बॉडी टा देखो आई तो प्राइस काना रहउछे एटा आसबा देखुन 2300 रे 2300 टंका रे आपन कोटा मिली जाउछे कलर ऑप्शन कलर माने इतार सब आसी छे एटा नुवा कलर आसी जाइछे ना एटा ओटे रामा ग्रीन आसी जाइछे सब एटा डेली यूज करबा लागि भी ई कलेक्शन माने बहुत बढ़िया रहबा एटा ओटे पर्पल रे आसी जेबा पर्पल कलर रे आसी जाउछे इतार डिजाइन टा टिके अलगा अछि देखो एटा जेना ने एटा केते टंका पड़ुछे एटा 2300 आसबा 2300 टंका रे आपन मानको एटा मिली जिबा एटा ओटे देखो देखो एटा ओटे भी सेम आसी 2300 आसबा एटा सब 2300 टंका रे आपन मानको मिली जाउछे एटा देखुन मुई जेन पिंधी छ साड़ी टा देखुन साड़ी लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आइसी देखुन सब एज रो पिंधी पारबे साड़ी के देखुन एटा देखो सेम साड़ी पूरा कलर कॉम्बिनेशन सेम इधर अलगा कलर माने भी बहुत आसी जिबा देखुन आंचल एटा फुल बॉडी टा देखो एटा तले जेन मयूर अछि एटा केन केनथरे हाथी भी आइसे आइता प्राइस कना रहउछे एटा आसबा 2500 रे 2500 टंका रे आपन मानको एटा मिली जाउछे देखो एटा कलर ऑप्शन माने भी एटा कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा देखो एटा कलर ऑप्शन माने एटा अछि इथरे तले हाथी अछि येलो कलर रे ग्रीन रे कॉम्बिनेशन एटा ब्लू रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन ब्लैक रे एटा ओटे ग्रीन और रामा ग्रीन आउ एटा आसबा तलटा एटा कॉफी कलर रे आइटा ओटे मेहंदी मेरून रे एटा देखो ऑरेंज ब्लैक रे तार प्राइस सेम रहउछे पूरा 2500 सेम आसबा एटा ओटे ऑरेंज कलर रे ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि एटा मीडियम रेंज रो देखा देखुन ई सबुथरे देखुन ब्लाउज पीस ना आसे आपण माने इतार संगे एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नै पारबे 100 टका पड़बा एटा आसी जिबा देखुन 2700 रे 2700 टका रे आसी जाउछे एटा ओटे घर घर डिजाइन ऊपर देखुन एटा आंचल एटा फुल बॉडी आई तो प्राइस एटा भी आसबा सेम 2700 रे सेम 2700 टका रे आसी जाउछे कलर ऑप्शन रे सेम 2700 आसबा एटा ओटे देखुन पट्टी डिजाइन ऊपर आसी पट्टी डिजाइन ऊपर देखुन एटा आसबा आंचल एटा आसबा फुल बॉडी एटा भी आसबा सेम 2700 रे 2700 टका रे मस्त लाଗୁଛି देखो कलर कॉम्बिनेशन तो बढ़िया আছে আছে आंचल मेरून कलर रे ओटा बॉडी এটা আসবা 2800 रे 2800 टका रे एटा भी देख लाइट रे बहुत डिमांडिंग साड़ी माने एटा देखुन संगे संग स्टॉक आउट हो जायसी एटा आपण माने बहुत लोग भाबसन के हमें घर के जिमु स्क्रीनशॉट मारी के रखी देसन घर के जिमु तापरे ई साड़ी माने आनमु बोले लेकिन ई साड़ी माने काना हेसी के संगे संग वीडियो देखुन सर के ऑर्डर हो जायसी तो स्टॉक आउट हो जायसी तो जन माने भी घर के आसबा लागि चाहू छन आपण माने पेमेंट दे के बुक करी के रखी दोन आसले साड़ीटा नै जिबे आई तार प्राइस काना रहबा एटा भी आसबा 2800 रे 2800 टका रे ये से मिलन डिजाइन टाइप रे अछि मिलन डिजाइन टाइप रो पूरा बॉड साड़ी लेखन लुक आसबा पिंधले भी देखो आई तार प्राइस ता सेम 2800 टका रे आसी जिबा नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा ओटे भी हे मिलन टाइप रे अछि छोट छोट काम हे छी एटा आसी बा तार आछे एटा देखो फुल बॉडी टा एटा प्राइस एटा भी सेम आसबा 2800 टका रे आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन एटा ओटे आसी गला देखो एटा होची आंचल एटा आंचल आसीबा एटा होची
ফুল বডিটা এটা বি আসবা সেম 2800 রে 2800 টঙ্কারে এটা গুলো দেখুন মেরুন কালার রে ময়ূর ডিজাইন রে দেখুন আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা বি আসবা দেখুন সেম 2800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ওটার নেক্সট কালেকশন দেখুন 3D প্যাটার্ন রে দেখুন আঁচলটা কফি কালার রে এটা আসবা দেখুন ফুল বডি এটা প্রাইস সেম 2800 আসবা 2800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ওটা দেখুন এটা ବି 3D প্যাটার্ন উপরে আসি যাইছে 3D প্যাটার্ন উপরে এটা আসি যাবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল দেখুন ব্লু কালারে রামা গ্রিন রে আছে এটা দেখুন এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসবা 2900 রে 2900 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা গুলো দেখুন এটা ବି 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা বি 3D প্যাটার্ন রে তার ডিজাইন টিকে অলগা আছে এটার আঁচল দেখুন এটা কফি কালার রে এটা মেরুন রে কফি কালার আসবা এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা আসবা 3000 রে 3000 ଟଙ୍କାରେ ডিজাইনটা সেম রহবা তলর ডিজাইন টিকে অলগা আছে সেম হি আসবা এটা 3000 রে 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ବି 3D প্যাটার্ন উপরে আছে দেখুন তার কালার অপশন রে কলর অপশন সেম 3000 এটা দেখুন তার কালার অপশন রে কলর অপশন মানে তিনটা কালার আসি কলর যাচ্ছে মানে দেখুন সেম 3D প্যাটার্ন রে এটা দেখুন ডিজাইন টিকে অলগা আছে এটা বি আসবা সেম 3000 রে সেম 3000 ଟଙ୍କାରେ আচ্ছা চল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন আর যাহা কি যেটা Same পছন্দ 3000 জলদি এটা বুকিং করে দেবে ইতরে মানকে ব্লাউজ পিসটা নাই আসে দেখুন এটা ওতে কমলা ডিজাইন উপরে আসি গলা দেখুন আর এটা লাইনিং প্যাটার্ন রে আছে এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা ফুল বডিটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা সেম 3000 আসবা সেম 3000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আসবা দেখুন এটা স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন বি আসি স্টার যাচ্ছে সফটওয়্যার ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে দেখুন আছে দেখুন ফুল বডি এটার প্রাইস কানা রহবা মাত্র 3100 রে এটা আসিবা 3100 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এগুলো বি দেখুন স্টার ডিজাইন রে সেম রহবা কলর খালি অলগা আছে 3100 সেম ଟଙ୍କା 3100 আসবা পুরো বড় শাড়ি লেখানি সবু শাড়ি লাগবা দেখুন আচ্ছা ময়ূর ডিজাইন রে আসবা ফুল বডি ফুল বডিটা সেম 3100 আসবা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে কম কম প্রাইস এটা ଗୋଟେ ডিজাইন design বহুত বঢ়িয়া রহবা দেখুন আঁচল भी বড় আছে দেখুন এটার বড় বর্ডার শাড়ি আছে ডিজাইন বি দেখুন বঢ়িয়া ଦେଇଛି এটা কম প্রাইস রেঞ্জর শাড়ি রে মাত্র 3100 রে পাইছো এটা 3100 ଟଙ୍କାରେ অপশন রে আসবা দেখুন এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে সেম 3100 3100 সেম এটা তার বাদ দেখুন আসি এটা গুলো দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে কম রেঞ্জ রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার চৌড়া বর্ডার রে মাত্র 3100 রে পাইছো 3100 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি কপড়া কোয়ালিটি भी बढ़िया रहबा শাড়ি লম্বা চৌড়া भी बहुत बढ़िया रहबा এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে নবকোঠি রে আঁচল স্বস্তিক রে আছে দেখুন আচ্ছা এটা ফুল বডি এটার প্রাইস কানা রହୁଛି সেম 3100 আসবা সেম 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা তার বাদ আসি গলা দেখুন সবটা সবটা ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল আচ্ছা এটার বর্ডার ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে এটার প্রাইসটা কানা রହୁଛି 3100 আসবা 3100 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା পিঙ্ক কলরে কফির কম্বিনেশন আছে পিঙ্ক আঁচল রে কফি র কম্বিনেশন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল भी নয়া ডিজাইন আঁচল भी নয়া ডিজাইন র আছে দেখুন ফুল বডি ফুল বডি এটা এটা আসবা 3200 রে 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে ছোট ছোট টেরাকোটা কাম হয়েছে না দেখুন আচ্ছা আঁচল দেখুন ফুল বডি এটা সেম 3200 আসবা সেম 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে কোণার্ক ডিজাইন রে ময়ূর ডিজাইন আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডি বডি এটার প্রাইস সেম 3200 এটা আছে সেম 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা তার বাদ লাইট কালার রে লাইট রেড কম্বিনেশন আছে আচ্ছা ফুল বডি এটার প্রাইসটা সেম 3200 সেম 3200 ଟଙ୍କା দেখুন এটা হচ্ছে পার্পল পিঙ্ক রে কফির কম্বিনেশন আছে আচ্ছা আচ্ছা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস কান রହୁଛି এটা বি আসবে সেম 3200 রে সেম 3200 ଟଙ୍କାରେ यूनिक कलेक्शन মানে বি দেখুন আঁচল আঁচল भी তার বঢ়িয়া আঁচল রହୁଛି ডিজাইন মানে বহুত বড় হবে এটা আসবে দেখুন 3400 রে 3400 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা এটার আঁচল ডিজাইন মানে বহুত বড় রহছে এই শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে পুরো ইউনিক অলগা আঁচল রহবা দেখুন সেম 3400 আসবে সেম এটা 3400 ଟଙ୍କାରେ দেখুন কম রেঞ্জ রে বি ডিজাইন মানে দেখুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া আসি যাইছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস এটা अवेलेबल আছে पण মানে যাকে भी যেটা পছন্দ লাগুছে বলে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট নেকি অর্ডর করুন দেখুন সেম 3400 সেম 3400 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে আছে ফুল বডি রে লাইনিং প্যাটার্ন আছে দেখুন আচ্ছা আঁচল भी মস্ত আছে এটা হচ্ছে ফুল সেম বডি 3400 আসবে এটা সেম 3400 ଟଙ୍କାରେ এটা গুলো দেখুন পুরো বড় শাড়ি লেখেন মিলন শাড়ি লেখে লাগবা আইতা
আঁচল আচ্ছা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কলর সেম 3400 আসবা সেম 3400 3400 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି କେତେଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଆଜି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଦେଖାମା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଉପରେ ଡବଲ ବର୍ଡର ରେ ଡବଲ border ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଆঁଚଲଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁন ଆଚଲଟା ଦେଖ ଆঁଚଲଟା ବି ବଢିଆ এটা তার ডিজাইন ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা পুরো আসবা ফাইন মাত্র কাম 3500 রে পুরা 3500 কপড়া কোয়ালিটি भी পুরা ফাইন কোয়ালিটি रहबा দেখো ফাইন কোয়ালিটি এটা আসবা 3500 রে 3500 ଟଙ୍କାରେ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ পর্ভা ডিজাইন भी बहुत लोग पसंद এটা করছে তার আঁচল এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস আসবা এটার ফুল বডিটা দেখুন Full এটা body. প্রাইস কেন রହୁଛି সেম 3500 আসবা সেম 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডর রে ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে এটা হচ্ছে ডবল বর্ডর আঁচলটা এটা হচ্ছে Full ফুল body. বডিটা এটার প্রাইস কেন রହୁଛି এটা আসবা এটা 4000 আসবা দেখো এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଅରେଞ୍ଜ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ দেখুন ସବୁ କଲର ସବୁ ଡିଜାଇନ ରେ ଆସି ଯାଉଛି କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖ এটা আঁচল আসি ଯିବା এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা ଗୋଟେ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি ওয়ার্ক যাଉଛି আসবা হ্যাঁ এটা ফুল বডি এটা প্রাইস মাত্র 3800 রে দেখুন 3800 এতে কম প্রাইস রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ডিজাইন অলগা रहबा টিকে এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି এটা আসবা দেখুন 4000 রে 4000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବା ବଟରଫ୍ଲାଏ ଡିଜାଇନ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲା ଯେନୁ କି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା ଆସି ଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ରହି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ ବଡି ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କାଣା ରହିବ এটা भी আসবা 4000 রে 4000 ব্লাউজ ଟଙ୍କାରେ পিস ওয়ার্ক वाला মাত্র 4000 রে পাই যাবে ডবল বর্ডর রে ଡବଲ ବୋର୍ଡର ଅଛି দেখুন আঁচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিস আর সিল্ক ବୋର୍ଡର ବି ରହୁଛି ନା সিল্ক বর্ডর রହୁছে মাত্র 4000 রে পাই যাবে 4000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି এটা কোଣାର୍କ প্যাটার্ন রে দেখুন কোণার্ক প্যাটার্ন রে কম রেঞ্জ রে এটা মানে দেখুন এটা হচ্ছে আচ্ছা। আঁচল দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক ସବୁ କମ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ব্লাউজ ଆସି পিস ଯାଉଛି ওয়ার্ক মানে আসি যাইছে এই শাড়ি মানে দেখুন আপন মানে দেখুন সার কে অর্ডর করুন সিঙ্গেল পিস মানে আছে এই সব বহুত জলদি স্টক আউট হই যাইছে দেখুন 4000 রে মাত্র আসবা 4000 এটা গুলো দেখুন তার কলর অপশন রে এথরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক रहबा সেম 4000 ଟଙ୍କାରେ সেম 4000 রে দেখুন এটা যদি মাইসার আইসা দেবা লাগি भी চাহুছন কার বিয়া আছে বলে এটা নেই পারবে ଆଉ ନୂଆଖାଇ ବି ତ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ଲାଗି ବି କିଣିଲେ ଏବେରୁ ସସ୍ତା ପଡବା সস্তা পড়বা দেখো এটা হচ্ছে আগে ফের নুয়াখাই লাগি ফের রেট মানে বড়ি ଯିବା এবেরু নন যে আপন মানে বহুত লাভে রহবে এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ এটা ফুল বডি ফুল এটা বডিটা প্রাইস এটা भी ব্লাউজ পিস আসবা এটা আসবা 3800 রে 3800 ଟଙ୍କାରେ অপশন মানে भी আছে দেখে দাও দেখুন কলর অপশন সেম ডিজাইন এটা কলর সেম অপশন ডিজাইন কলর সেম অপশন 3800 ଟଙ୍କାରେ সেম 3800 রে পড়বা এটা ওটা দেখুন এটা রস্ট কলর রে আসি যাচ্ছে রাস্ট ব্লু তিনটা কালার কারবা এটা ଗୋଟେ ডিজাইন দেখুন কম রেঞ্জ রে এটা হচ্ছে কম রেঞ্জ রে আচ্ছা। 5 বর্ডার পাঁচটা বর্ডর রে দেখুন আর তার প্রাইস টা ফুল কত বডি হচ্ছে এটা भी আসবা 4000 রে 4000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা দেখুন। 3D প্যাটার্ন উপরে আসি 3D প্যাটার্ন রে সিল্ক বর্ডর রে এটা আসবা আর তার দেখুন আঁচলটা দেখুন আঁচল भी পুরো আঁচল, বড় রହୁছে বড় আঁচল রহবা এটা দেখুন ফুল বডি আর তার প্রাইস এটা আসবা 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা ওল্ড এজ ইয়ং এজ যে भी পিনে যে भी পিনবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা মাইসার আইসার দেওয়া লাগবে কম কম রেঞ্জ রে বহুত বঢ়িয়া রহবা এটা হচ্ছে পেরে পেরে ডিজাইন পেরে পেরে ডিজাইন রে দেখুন দেখুন তার আঁচল भी দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা সেম 4500 রে আসবা সেম এটা 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটা ବି 3D প্যাটার্ন রে ଅଛି ନା 3D প্যাটার্ন রে 3D প্যাটার্ন রে আঁচলটা এটা ଆଉ ফুল বডি ଟିକେ ফুল বডিটা এটা এটা भी প্রাইস সেম আসবা 4500 রে সেম 4500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন তার কলর অপশন রে আছে সেম প্যাটার্ন রে আছে আর ଟିକେ বড় এটা design। বড় ডিজাইন আছে টিকে সেম 4500 আসবা সেম 4500 এটা ওটা দেখুন এটা ଗୋଟେ লাইট কলর রে ଅଛି দেখুন লাইট লাইট কালার রে মেহেন্দি কলর মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন রে আছে এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া লাଗୁଛି দেখুন আঁচলটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক रहबा দেখুন কেতে lining ইউনিক রে। আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা আছে পাটর কলর কম্বিনেশন দিয়েছে কাটা কালার কম্বিনেশন রে দিছে দেখো আর তার এটা প্রাইস আসবে 4900 রে 4900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି পুরো ছোট রূপে ডিজাইন রে আর তার আচ্ছা আঁচলটা আর ফুল বডি ଟିକେ ଦେଖିଦେମା
এটার প্রাইস কানা রହୁଛି এটা বি আসবা 4500 রে 4500 টଙ୍କା দেখুন প্রাইস মানে আগরর ভিডিও এবেরর ভিডিও রে আপন মানে কম্পেয়ার করি কি জানি পারবে কি প্রাইস মানে কেতে লেস ହେଇছে তো ভিডিও দেখুন স্যার কে অর্ডার করুন যে সব কালেকশন মানে পাই পারবে দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা বি সবটা ডিজাইন রে আসি যাଉଛି কলর অপশন মানে এটা সব দেখুন সেম প্রাইস রହୁଛି না 4500 সেম 4500 रहबा এইটা ওটা রামা গ্রিন রে আসি যাଉଛି দেখুন টোটাল চারটা কলর ইতারে আসি যাଉଛି সেম 4500 ଟଙ୍କା এটা ওটা তার বাদ আসি গলা এটা ওটা দেখুন এইটা ফ্লাওয়ার আছে Blue হাফ রে। ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা এটা flower দেখুন design ব্লাউজ পিস আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডি ফুল এটা বডি প্রাইস তো এটা বি সেম 4500 আসবা সেম 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা আসি গলা ছোট ছোট কাম আছে টেরাকোটা ছোট উপরে কাম টেরাকোটা উপরে এটা হচ্ছে বহুত আঁচলটা ডিমান্ডিং কালেকশন বহুত বঢ়িয়া লাগছে এই শাড়ি এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা আসবা 4800 রে 4800 এটার কলর অপশন ବି ମିଳିଯିବା ନା ତାର କଲର ଅପସନ ବି ମିଳିଯିବା ହେଲା এটা ଗ୍ରେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଆସି ଯାଉଛି টেরাকোটা ରାଉଣ୍ଡ ଟେରାକୋଟା ରେ রাউন্ড টেরাকোটা কলরটা ইউনিক আছে শাইনিং কলর রে কলরটা ବି ୟୁନିକ୍ ଅଛି দেখুন এটা হচ্ছে গ্রে আর ব্লু ର মিক্সিং কলরଟେ ଅଛି দেখুন এটা প্রাইস 4500 আসবা 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ ର କମ୍ବିନେସନ ଆସିଗଲା আইতা আমি ফার্স্ট আঁচলটা আমি দেখিলাম এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচলটা এটা আসবা এটা হচ্ছে full body। ফুল বডি এটা প্রাইস কোন রହୁଛି এটা আসবা 4500 রে এটা ବି সেম Same 4500 ଟଙ୍କାରେ 4500 রে আসি যাଉଛି এটা ବି ফ্লাওয়ার ডিজাইন উপরে ଅଛି ଆଜି ତ ଦେଖୁন ନୂଆ এটা ନୂଆ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ design ସବୁ ଦେଖୁন। ଆସିছে এটা ଗୋଟେ দেখুন এই শাড়িটা ବି କେତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন এটা ୟୁନିକ୍ হচ্ছে শাড়ি আঁচল দেখুন আঁচল ଆଉ এটা হচ্ছে দেখুন, ফুল full বডিটা body। দেখুন এইটা মাত্র প্রাইসটা 5000 আসবা এটা 5000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ଯାହାକି ବି ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଲେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ ନୂଆ ଖାଇ ଆସିଗଲେ ତ ଶାଢୀର ରେଟ୍ ବଢିଯିବା দেখুন এটা ଗୋଟେ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার সিঙ্গল বর্ডর মাছ বর্ডରରେ দেখুন আচ্ছা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা কোন রହୁଛି এটা আসবা 5800 রে 5800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି এটা ବି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডରରେ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে কলরটা भी দেখুন কেতে यूनिक লাগুছে কলর কম্বিনেশন পুরো শাইনিং কলর রে আসবা দেখুন ফুল বডি এটার প্রাইসটা 5500 আসবা 5500 ଟଙ୍କା এটা তার কলর কম্বিনেশন রে এটা সেম 5500 ଟଙ୍କାରେ সেম 5500 সেম 5500 আসবা ହଁ খালি ଟିକେ ଡିଜାଇନ ଟିକେ ডিজাইনটা চেঞ্জ ମାନେ ହେଇଛି প্যাটার্নটা সেম রହୁଛି প্যাটার্নটা না সেম রহুছে Same সেম 5500 5500 আসবা এটা ଗୋଟେ এটা আছে ওটা দেখুন এটা ডিজাইন টিকে অলগা আছে দেখুন আছে এটা এটা হচ্ছে বাঁধা ফুল কামরে বডি সেম পুরা এটা भी 5500 আসবা সেম 5500 ରେ 500 দেখুন আসবা। ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ଶାଢୀଟେ ପୁରା ଆସି ଯାଉଛି ये बहुत ऑर्डर आइसे ये साड़ी रो स्टॉक आउट ही जाइतला फिर से देखुन स्टॉक ही जाइছে ଯାହାके भी ऑर्डर करबार अछि आपण माने संग संग ऑर्डर करि पारबे देखुन ऑफर प्राइस मात्र 4800 पड़बा 4800 800 रे তার বাদ আসিলা পেরে পেরে এটা এটা ওটা দেখুন দেখুন এটা ডিজাইনটা টিকে অলগা रहबा দেখুন সেম এটা भी 4800 আসবে 4800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন তার বাদ এটা এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার ইউনিক কালেকশন মানে দেখুন দেখবা দেখুন এটা ଗୋଟେ এনিমাল প্যাটার্ন উপরে এনিমাল আসিলা প্যাটার্ন রে দেখুন এটা আচ্ছা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডি রে বডি আইতার প্রাইস কোন রହୁଛି এটা আসবে 6800 রে অফার 6800 প্রাইস ଟଙ୍କାରେ 6800 রে এটা মেহেন্দি রে ଅଛି মেরুন ର মেহেন্দি রে মেরুন রে ডবল কলর শাইনিং কলর আসবে দেখুন এটা তার কলর অপশন কলর অপশন রে দেখুন মাত্র 6800 রে পাইଯିବେ 6800 ଟଙ୍କାରେ ତିନଟା କଲର ଆସି ଯାଉଛି তিনটা কলর আসছে ଗୋଟେ মেহেন্দি Shining এটা colour ଗୋଟେ ମଠା କଲର ଆଉ ଗୋଟେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆସି ଯାଉଛି দেখুন এটা ଗୋଟେ ବି পকেট standard আছে রে border। স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে দেখুন ইউনিক আঁচলটা কলরটে নবকটি। আঁচলটা দেখুন নবকটি আঁচল আসছে ଯିବା দেখুন ফুল বডিটা হুম আর তার প্রাইসটা এটা আসছে ଯିବା ବି সেম প্রাইস 6800 রে 6800 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এবার সফটটা ডিজাইন তার সফটওয়্যার ডিজাইন বর্ডর ডিজাইন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে এই বর্ডর এটা হচ্ছে কলর কম্বিনেশন भी তার বহুত বঢ়িয়া দেখুন আঁচলে भी এন্তা সফটওয়্যার বডি মানে বর্ডর ডিজাইনটা रहबा এটা ব্লাউজ পিস রে भी বর্ডর ডিজাইনটা আসছে ଯିବା হুম দেখুন এটা ফুল ফুল বডিটা বডিটা দেখুন আর তার প্রাইস কোন রହୁଛି এটা আসবা 7800 রে 7800 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଲରଟା ଏତାର ବର୍ଡର ଡିଜାଇନଟା দেখুন সিঙ্গেল পিস হি अवेलेबल আছে যাকে বুক করবার আছে সঙ্গে সঙ্গে বুক করুন যে পে পারবে দেখুন এটা भी আঁচলে আসি ଯିବା ଆଉ বর্ডর রে আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস রে भी আসি ଯିବା দেখুন সেম এটা भी আসবা 7800 রে 7800 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆଖାଇ ବି ଆସିଯିବା ହେତିକି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିଦେଉ ନା ନୂଆଖାଇ ଆସିଗଲେ ତ ଏଇ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ମିଳିବାର ବି କଡ଼ା ହେଇଯିବା
এটা গোটে ডিজাইন দেখুন এটা এটা গোটে यूनिक ডিজাইন র সবটা আসিবা এটা দেখুন বড় বড় সপ্তাহে আছে বড় বড় সবটারে এটা হচ্ছে আঁচল কফি কালার এটা ফুল বডি আসবে यूनिक এটা আসবে মাত্র 9000 রে 9000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଆମ ଭିଡିଓ के बिना स्किप करके देखो ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ସପ୍ତା संगे ନୂଆ ଡିଜାଇନ ବି ସପ୍ତା ଆସିଛି संगे पूरा देखुन ऑफर प्राइस रे देखुन आंचल भी देखुन कितनी यूनिक आंचल আছে कलरफुल आंचल আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা মাত্র অফার প্রাইস 8000 রে পাই যাবে 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଡବଲ ସପ୍ତା ହେଇଗରେ ଆସିଗଲା ରେଡ କଲର ରେ ଆଉ ସପ୍ତା ଡିଜାଇନ ସେମ ସପ୍ତା बॉडी डिजाइन टा चेंज रहउछे आई तार फुल बॉडी आंचल टा देखिरे म देखो एटा मयूर डिजाइन रे आंचल टा আছে सेम 8000 पड़बा सेम 8000 टंका रे आपन को एटा मिली जाउछे स्टार सप्ता डबल स्टार सप्ता रे देखो एटा भी अच्छे बड़ बड़ मयूर डिजाइन रे देखो एटा होछे आंचल देखो फुल बॉडी देखो एटा सब पार्टी वाला साड़ी माने काहे के गिफ्ट वाले भी बहुत बढ़िया मात्र 8500 रे पाई जेबे डबल स्टार सप्ता और राउंड सप्ता डिजाइनर सप्ता ऊपर एटा ओडे मस्त लागछ नुवा कलेक्शन रे शाइनिंग रे नुवा कलेक्शन रे पूरा देखो अच्छा एटा होछ फुल बॉडी एटा छोट छोट सप्ता डिजाइन अछि इथिरे कलर भी मस्त लागछ कलर भी देखुन पूरा यूनिक कलर अछि मात्र 8000 रे पाई जेबे 8000 टंका रे एटा आसी जाउछे कोन सप्ता डिजाइन पूरा लेमन येलो कलर रे डिजाइन को आज जहाँ की छोट छोट काम रे साड़ी दरकार इटा बहुत बढ़िया আছে দেখুন ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা আসবা 9000 রে 9000 टंका रे आपन मान को এটা মিলিଯିবা कपड़ा क्वालिटी पूरा फाइन क्वालिटी रहबा कपड़ा माने এটা भी দেখুন এটার সবটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আচ্ছা ও ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা भी আসবা দেখুন 9000 রে 9000 टंका रे এটা आपन मान को মিলি যাଉଛି দেখুন এই সবটা ডিজাইন सप्ताह तो आज बहुत सारा कलेक्शन आसी छै नुवा नुवा डिजाइन ऊपर डबल स्टार रे देखो एटा आंचलटा माछो डिजाइन रे अछि एटा होछि फुल बॉडी एटा प्राइसटा एटा भी आसबा देखो 9000 रे 9000 टंका रे एटा आसी जाउ छै मेहंदी कलर रे ट्रिपल लाइन सबटा आसबा एटा देखो आ कॉफी रो कॉम्बिनेशन संगे आसी जाउ छै आंचलटा झुंटी काम हे छै देखो ए ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जेबा मात्र 9500 रे देखो ट्रिपल लाइन सबटा प्लस ब्लाउज पीस वर्क पाई जेबे आसी এটা भी সবটা ডিজাইনটা দেখুন সবটা উপরে এটা আসি যাচ্ছে আইতা ডিজাইনটা भी দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে দেখুন আঁচলটা দেখুন আঁচলটা भी দেখুন গর্জিয়াস আঁচল আসবা প্লাস এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাবে আইতার ফুল বডিটা এটা আসি যাবে 9000 রে 9000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে ডবল স্টার সবটা রে मेहंदी कलर रे अछि कॉफी रो कॉम्बिनेशन और रेड आंचल देखिए पूरा बारीक काम संगे देखो ब्लाउज पीस वर्क आसे जबा वर्क डिजाइन टा भी पूरा गॉर्जियस আছে देखो এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা भी আসবে 9500 রে 9500 টঙ্কা রে এটা আপন মানকো মিলি ଯିବା দেখো এটা সবটার দেখো সবটা ডিজাইন पूरा लेटेस्ट पैटर्न टीटा आसी जाईছে आ इता आंचल रे भी देखो इतार सप्ता डिजाइन टा रहबा आ ब्लाउज वर्क रे भी एटा सप्ता डिजाइन टा सेम सप्ता डिजाइन आसी जाईছে आइतार फुल बॉडी टा देखिरा आइतार प्राइस टा एटा आसबा 9800 रे 9800 टंका रे एटा आपन मानको मिली जाउची कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन पूरा यूनिक আছে देखुन इनु तो आउ भी एंता बहुत सारा कलेक्शन अछि आपन माने जदी वैष्णवी हेलूम के विजिट करछन तो इनु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा ऑफर प्राइस रे पाई पारबे तो फ्रेंड्स आज लागि एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।